By different songs tini nailai daily ni update no private job ni update de walk-in interview rong ni update no 15-16 ta hai update sok paijak dongo jeng bono nailai ni kaisa kete ni kothok jang mani rok tongke ba ni rok lai nailaidi ni interest tongke nok samango khailaidi private job rong ni omohai sok pai mani je tini ni update ni go direct ni call khailaidi brong no hai ke kango call khlai mane brong no samango krangai khlai mane ke be leria khare ni rok tadi ni call khai ni try khelaidi again rok samango mangani bagai tini on friends sama share khai di bro ko sam khai ni bagai inke tini ni update do share bitini bunai ni share bitini result log boroi ro ha inke ni rok pdf bro bro share khai ro ja sigang ni video ro go apa na tini ni rok bono bo sai kai share na le ne inke channel Kwtal kongke ni rok sia kongwi ma phumai ke search khai ni dia channel Tripura job se ke daily ni rok update nugui manai engke pari chung tini ni update na nine lesinai job vacancy private job ni require medical officers and nursing staff for a reputed nursing home on salary basis medical officers ni bagai kaisa nursing staff na jangnai nursing home salary basis ke rangbo rojaknai contact number khailaidi brono contact khailaidi je khaigan interest tonai ro 9436 9436 111934 hai ke ba landline number 0381 3590 o contact khailaidi dai jenen rok je magani musugoi tongke next wanted sales executive establish styles and sanitary companies main dealer in Agartala 6 dynamic and result oriented sales executive interested candidate can send email application bro ni email id ko je khaya application ro hai ke bani biodata ro hori manai kaisa sanitary kaisa tiles ma sanitary company tiles ni dugan je Agartala ko khayan interest tonai rongke or khlai manai sales executive ni go samung khlai manai je interest tonai rok ni biodata pathogoi rohode pro ni email id go milanhumusuliun@gmail.com rohode 11 tarik ni sekango okay next look chai ফার্মেসিতে কাজ করার জন্য লোক প্রয়োজন যোগাযোগ দুপুর 12টা নিসিমিং 4টা জোড়া প্রবাই কন্টাক্ট লাগি মানাই কাইসে ফার্মাসিস্ট নি দোকানো সামুক লাগানি বাগাই ব্রন মোবাইল নাম্বার করং দি 8729941650 ও কন্টাক্ট লাইদি ঠিক আছে নেক্সট নাইনে কাজের লোক চাই আগরতলা বাড়িতে 24 ঘন্টার জন্য থেকে কি বয়স্ক মহিলাকে দেখাশোনার জন্য মহিলা লোক চাই আগরতলা শহর কাছে নগো সামক লাগানি বাগै 24 ঘন্টা ओमहाय खलागि कायसा borok bरै buri no nayani bagai naigani khaigani bagai khoroksa brai no khlagi manai boroi mobile number contact khlaidi tikhayan interest no 9774277178 o contact khlaidi hai kabate kaisa 9774316602 o contact khlaidi okay next কাজের লোক চাই বাড়িতে রান্নার কাজের জন্য একজন মহিলা চাই আগরতলা বাড়ি অতি সত্বর যোগাযোগ করুন আগরতলা সেম বহাইনো নগনি সামং মাখলাইনে বগরিনি माखलायने ब्रनि मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट लाइदि 8787583745 ও कन्टेक्ट लाइदि जे আগরতলা তঙ্গই তংনাই র নেক্সট কর্মী চাই লজিস্টিক কোম্পানি কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কম্পিউটার এক্সেল এবং অ্যাকাউন্ট জানা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন কাইসা লজিস্টিক কোম্পানি গো সামখায়ানি বাগै কম্পিউটার नि एक्सेल ते अकाउंट नि नॉलेज तंके उ सामगो खलागि मानाय ब्रनि मोबाइल नंबर करंगि 700555384384 कांटेक्ट लाइदि हाय केबा 8132994469 नो कांटेक्ट लाइदि
নেক্সট লোক চাই, মুদির দোকানের জন্য কাজ জানা লোক চাই, থাকা ব্যবস্থা আছে। ফোন নাম্বার 9436488927 কন্টেক্ট খাইलायदि 4टानि सिमिं 8टानि बिसिंखौ प्रनो कल खागै manai mudi dogano samkhayani bagai tongui sagani bagaiबो प्रनो फिरिनो tongui sai tong manai। नेक्स्ट जब वैकेंसी ट्रैवल एजेंसी ते কোম্পানির ট্রাভেল এজেন্সিতে কম্পিউটার জানা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছেলে বা মেয়ে এবং মার্চ অ্যাকাউন্টস সফটওয়্যারের কাজ জানা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক চাই। কাইसा फ्लाइट टिकेट अफ कार्ड खायमानि हायाकेबा रेलवे रफान कार्ड खायमानि जे माहाय जे ऑनलाइन टिप बुकिंग खायमानि गो कंप्यूटर नि नॉलेज दंनाय रहंगे और खलागि मानाय चला हायाकेबा बोरैबो खलागि मानाय जे अकाउंट नि नॉलेज दंनाय रहंगे माहाय अकाउंट्स सॉफ्टवेयर नि जे नॉलेज दंनाय रहंगे सामगो खलागि मानाय प्रो मोबाइल नंबर करंग जायते तिन नि रखाय इंटरेस्ट दंके 9862720658 हायकेबा 9774507755 कॉन्टैक्ट लाइडी। नेक्स्ट लोक चाই MS ওয়ার্ড বেসিক্স পোস্টার এবং ভিডিও এডিটিং জানা অনেস্ট পাংচুয়াল ওয়েল ম্যানার কোয়ালিফাইড লোক চাই। MS ওয়ার্ড তে बेसिक पोस्टर ते वीडियो एडिटिंग रक खायानि जे ओमहाय नॉलेज दंके खायानि खायमागानाय नॉलेज दं हांके उ सामगो खलागि मानाय इनके ब्रोनि मोबाइल नंबर कोनरंगदि 7005165807 कॉन्टैक्ट लाइडी जे इंटरेस्ट दंनाय रक। ओके नेक्स्ट काजेर लोक चाই আগরতলা দলেশ্বর 16 নং বাসা বাড়িতে থেকে গিয়ে কাজ করার জন্য মহিলা লোক চাই। আগরতলা দলেশ্বর রোড নাম্বার 16 গজে তঙ্গি তংনাই রক ngor jagago khlagi manai nokni samung broi rok khlagi manai broni borok inke bro mobile number korangai manai 9856128296 contact khlagi manai। ओके नेक्स्ट কর্মী চাই আগরতলা শহরে প্রতিষ্ঠিত ওষুধের দোকানের জন্য পরিশ্রমী এবং কাজ জানা কর্মী চাই বেতন যোগ্যতা অনুসারে। আগরতলা শহরनो सिम jotonw जे romani আগরতলা निमांगनो जे दुकान रोग खलायजानाय माहायाव मोनो इनके बिथिन दुकानो साम खलायगानि बागै जे सिगांगो एक्सपीरियंस दं हाके खलाय मानाय जे बहेरो सिगांगो खलायजाखनके माहाय जागंनाय बाहायदा इनके जे निरनि क्वालिफिकेशन नि हिसाबै रां रोग रजांनाय रनि मोबाइल नंबर रंगदि 9436121897 कॉन्टैक्ट लायो मानाय। ओके नेक्स्ट वैकेंसी 10 কনসালটেন্সি ফার্মের জন্য ফ্রেশার ফিমেল প্রয়োজন হবে। 10 কনসালটেন্সি ফার্ম ব্रै পাইसेफानो सामखाया कफानो उ सामगो खलायि मानाय ब्रै खरकसा मोबाइल नंबर करंगदि 8787876000 कॉन्टैक्ट লাগি মানায়। নেক্সট কর্মী চাই ওষুধের দোকানের কাজ করার জন্য কাজ জানা লোক চাই। মস ফসলের লোকের জন্য থাকা খাওয়া ব্যবস্থা আছে। দোকানো ওমহাय बिथि দোকানো सामखागानि बागै जे इंटरेस्ट दंनाय रंके खलायि मानाय tongui sagani bagaiबो ब्रोनि अरनो फ्रिके tongui tong मानाय। के ब्रोनि मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट लाइडी 764240976243 कॉन्टैक्ट लाइडी हायकेबा 8837240810 कॉन्टैक्ट लागि मानाय। के नेक्स्ट हमके पोस्ट ऑफिस नि बखाक्ति के सफाइजाक इंडिया गवर्नमेंट नि धर्मनगर एरिया को तंगui तंगनाय रहंगे नक वाकिन इंटरव्यू थांगै रगै मानाय पोस्ट निबो मंगे डायरेक्ट एजेंट फील्ड ऑफिसर ओमहाय सेल्स पोस्टल ओमहाय लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ओमहाय रनि कमिशन हिसाबै रां रगै कमिशन मानाय। के जे इंटरेस्ट दंनाय रहंगे ओ सामगो खलागि मानाय वाकिन इंटरव्यू नि रक थांगै र मानाय धर्मनगर नि जागा ब्रगनि जे ऑफिस को खलायजांनाय हिंके धर्मनगर डिविजन नि गंनाय एप्लाई खायगानि हिंके 23 सेप्टेम्बर नि बिसिंगो मा खलायनाय।
nirokni biodata broni office direct thangai maronai Dharmanagor head office post office thangai je Dharmanagor area rogo tongui tongnai rok je post office ni omohai agent nang nirok khaigani interest tongnai rok ke orok khlagi manai je omohai cooperative society hai ke self help group rogo je tongui tongnai ex servicemen rogo tongui tongnai rong ke prefer tei brojangnai ke qualification 10 pass ke khlagi manai jephro boot ni phano apply khlagi manai 18 years ni siming jesuk years ni 40 60 phano tongthang habane khlagi manai ke nirok retire government ni retired officer rok tei official ni omohai je pohai rok bo field officer rong ke bo mingsana tabok ni age limit ni nangya kanai field officer ni bagai ni je interest tonai rok ni work interview thangi roiti ne broni Dharmanagor je high office tongmani ko thangai rogi manai nakini rok interview thangai rogi manai noni pai to joto document lang thangai ke the next naline ma work interview no mo sem bo haine apan amake Johor PM Sri School Johor Navodaya Vidyalaya Sibahijola district ni bakaki ke sopai mane walk in interview thangai maronai ja 20 September 2024 Friday go thangai interview thangai maronai 11 ta samay ni siming chengjangnai contractual post ke najangnai angke je eligible angnai rongke class 10 pass angke na eligible angnai ake nirok apply claim manai je beri kaijak rok angke tabok 35 ni siming 55 years ora hangke nirok ni age limit rok tongui ke nirok apply claim manai salary rok hangke je central government ni hoite ke rang rok rojangnai nirok ni interview somoy 20 September Friday 11 AM sengjangnai post ni bumangke matron tongnai rokni najangnai eligible je ngai rong ke joto na apply khlagi di ke noni je aadhar card pan card amai joto document lang thangai nirok o jaga o sela test rok langkai photo rok telangai nirok khlagi manai aikewa contact khagi benai ledi broni mobile number 9530720840 contact ledi haikau te kaisa 7347616133 contact lagi naiti je khagani hiwa sogoi tongnai rongke no call khage nailiti ngiti next nailai JRBT ni bkhakte ke mo sopai mani bono result naigi JRBT group dini je result naya korok ke naigi nailiti result loirola hantabo broni official website on ni result obo nugui manai no sekango miani video haikaba miani post khaimani go ang roi video leng ya apana omohai link rok ni share khaigi rojak ni object khaiya kongke khaigi naliti je JRBT ni candidate tongnai rok group dini go haika broni website hagi banai manai www.jrbttripura.com bo hagi nai manai haika bate kaisa employment.tripura.gov.in open ro nagi nai manai or jaga result final merit list ni upload khairaja inke je naya korong ke nai leidi ni rok video description no link manai PDF rok hake click hagi nai leidi inge tei buma hake update magani bagi ni rok channel by jephro krengi tonglaiti amo hake na daily na update mawai tongnai ni rok pungai ke search khainai di channel Tripura jobse hake na daily no hake pungai ke ni rok nugui manai video sok mane ke horni bisingo ni rok no upload khaibe habone ni rok pungbo hangke search khainai di channel Tripura jobse kenchi samunai tugui tonai roni bagi hangke ni rok hake na nugui daily no tongnai government job ungtheng private job ungtheng hake na joto no nugnai te kaisa NIOS news ni bkhakte je exam rona hingwa sogoi tongnai class 10 12 rona hingwa sogoi tongnai rok ang bakrangdi video description no ani mobile number rojak tongo kurangdi hake percentage kabang magai pass khlai manai kete ni rok no omohai current affairs obo next video ogo ang roni bagai chai togoi tongo current affairs obo je sajagai ni rok channel bisingtui nugani musukla hangke competitive exam roni bagai ni rok jephro no soya gai omohai ke
competitive exam ni bagai nirok try omohai khai tong hangke nirok channel bising tine serengjanai rokbon nugui manai engke channel jephro krangi tonglai di omohai kene support olai di heke channel kharok te bisrang engke friends on share khali friends on jotonw hambai.